Yer iyi bu sida sadalu hubuk jua pak dumanda hai kek shana show business kyati shi harat activities hatat tantarani ki kura ki film ho sa drama ho yatra gitti aurat ya moshasat tan qalipo pasher tan puran pasher uror wano tan gachan galde royan pasher tan makeup koi uror wano kori tan at bardio tan achi pushti naso uror wano achi ketio pushti ketio royan pashe hata entertain ko है तो tereni ki show business uror wano ध्यान से कि है टिकटॉक शे ना has the show business the show business a bikar achi मतलब वका हर को बोई की कोरो को की लगा तुम फलान मत हमता हम करता फलान करता कोरो को की है बचन अवेलता ता मेंटली तैयार बिली कोरो की तू इशो बिजनेस अबिसान उसर वनो तान पुरान रे पाकिस्तान तान गछान शेले ता रे पाकिस्तान उसर वनो अजित सुरो फिल्टर इस्तेमाल को सान जो फिल्टर अतसर इस्तेमाल को सन उशर वानो कोरी हाथ तनात असली चेहरा क्या एक शरा तो क्या दिको तो शेल तो मतलब मेकअप नो कोरी दिया तरह हाउ मतलब तान पुरान पशीता होतान कालीपो पशीता होतान गोलो पशीता होतान गछाम पशीता होतान कोरी हर की अरु हाथो दी पैसों बचन की अतिजरी वरुना दी हैस शो बिजनेस अगेन शो बिजनेस अगी कराची बहुत तू लका मत है कोरी Kostat telefon koyan es koyan message koyan kos mosh mat है कोई लगा केलिरान की मबो मलियो कानो को है कोyan tu biko horo hero की bogoisu biko के की वाली majura mush koyan कोरियो साइक बे उरो मत पता नो जी biko तो की bogoisu है इसने क्या कि शनिना है इसने बच अवेलता दुनेली की भाई आवा शो बिजनेस अभिमान tan qalibu paishiman isho hansa ta kayote ta jurote isho jun kya kya ko kushish kaman usho wano hata mula ta kandu roy I love you ura ivali wano you falan you bastan you usho wano hata lu kya kya ki neshin hansa pona raha bawa hari roy tu juru ki lagata boko te ya ta kayote ya ta jurote I love you usho wano you are so sweet falan bastan muhammadan dimkan usho helwan ki prani आते भूख आते क्या है कि इंसान हतो अंदर है एहसास क्यों शोई शर्म या हया या है एहसास क्या मतलब भाष की ना है एहसास हर चीज नहीं कि हासे आते हिस्स आते इंसान अंदर ना खत्म बहन आते हिस्स क्या है कि शेर ना आते इंसान मुझे खत्म बहन बिको आसे मतलब भाष की लगा क्योंकि इस पर मुआशरा है अवा है सिर्फ वैल्यू तो मैं कितना नान किया तो कोरिय जूर मत हतरा मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू मके हतसुम के आवाज सुरा मके हतसुम कुरुम की मगर असल एक्चुअल इशनरी हेस क्या कि शेस्पा कल्चर क्या खिर हद कल्चर सुम होरो टकरो शतरो क्या कि तारुफ शेर हद तारुफ क्या कि शेर हत रोयान हत इलाको हतसुम हत मुतसादिम हत गैन दी अवा क्या क्या कोई अब मतलब कोशिश को किया डिस्करेज बन असल ना मतलब मग हम ये पति क्या दी रोई हवा तो क्या ही वीडियो सम शेयर को मगाता सच इसका शेयर नो को शेयर नो को गई मुझे लू कुरा कोई नो तारी रो कमेंट को रू दिख रहा मन क्या लू क्या किया दो मना तो कमेंट को दूसरा मत कहा क्या पैसा ना दो क्या मत एस वाला दी फेसबुक वाला दी लगाता अब नाम ता गलत ने शेयर रो नो Viko tu viko hanse tu huke ich neris papashisan mahe Facebook di kya hash esno kya kipsati kyode ki monetizer men hash ich neri kya biko kyo bashno es ruro no hash hat me yara nikis awe he han luan heba chen domo kina malap حتى لو كي ساشير كورو شير كده من لو بلونجي كو كي البا ممكن شكورا كي ما تليفون كوني ان بو ملاب تد كوستاد دي تدغيني دي كوريو سوني مات يجونا موشغيني دي كوريو سوني بيكو يجوكو اذا كو كو سكاي دي هر مات اس مسج كوريو سوني يموش تليفون كوري لا كلدي تايتان فكورو نو بيكو تانا ضرورة ان خبرك كنو بنيان مگر حلو تابلا دوني لكن صف قادي جسم تيك توك كياو has show business का क्या दे रहे हैं
مگر تا ہتے لو وہ بچے مینٹلی تیار بھی دی حال بیلی وشرو نہ ہسے تو کورا بھی آتا کہ یار تو کورا بھی سو کو بوس نہ خو کیا کو بوس کرو کیا ترا بھی یوز سے لگا ٹھیک سے پیسہ ترا سو بسن مگر تو لگا تان سرو رویاں پشیتا کچے گھیرا انجمن استے یا ای پاکستانی ایکٹرس استے ہتان تو پیسہ ممکن سے تد بوز یہ سو زیر بنی مگر ہتان تو معاشرہ ہتان عزت کیا کسی ریسپیکٹ اسن نو تو وشرو نو بیکو ہسے معاشرہ عزت اور ریسپیکٹ ہتے ہیں نبو کی کرو کس پر کلچر رسوم ہسے متصادم جو لو ہش کی لگا مذہب دی لو بتا متصادم بالکل متصادم مذہب بیکو آواز سما سا لوٹ لگا ہو ہے کانٹیکس لگانے میں کیا سچرا کیا کی تعریف ہے نا مطلب کرو کس پر ہتے روئی کی اس پر کی اکمبا آغانی یہ نسی کی اس پر پرائن لوپ ہو جاؤ کو سی وشرو نو اس پر سریا بوجھا اس پر 60 سال ترے یہ سم تو وہاں سے کہا کہ اس ڈاک کا تھا پتہ نہیں نہ تے ات حالات خبردار نہ ہر سچویشن تو پوجیز بیکو اب مت معلوم چھ عزت کیا کہ راولی بات شر تعامل کی نسائی کا کیا پر کیا نہیں کی وشرو نو بیکو لو مقصد ہر کی ہے شو بزنس اب بوغلینو کہ بغاو کیا دلو بچے تنسر ذہنی طور تیار کر لی کہا تھا رینی سوزیر کہا تھا پوشی سوزیر کہا تھا مطلب ہر کی کا آئی لو یو ریئر کہا تھا آئی فاک یو ریئر رونو کا مطلب ہر کی تم جانو ناصر ریئر تم بلبل ریئر بگو ہتا ساہل کرو تا قلیبو پیسہ نو رویان وشرو ہے شو بزنس یعنی مختصر لو سم دیگ مش کوشتم ساگی تو مازم کیا تشنی اتفاق نو کومین اوات سلسلو باند کوم اتفاق کورمین نہ تو بوجام کو سن رکھ سکھ کیا نہ بہتے پات ویڈیو شیئر کیا تمی کا کہ پک ڈسکرش کنن باقی ہے کا کہ مد میسج کومین یا تد بیتی کابرار بیتی خاموش بیتی پسا مہربانی کوری تان نہ کا کہ پسا سنی تان ہتر بھی کو ہس ہس شو بزنس ہتو کا ڈرامہ کو یا فلم لگا ای کیا کا کہ فلم گونین یا سنی تان کاندو روئی کریں دیکھو کیا دیر موشا تو کرو کہ تو ہسے پیشہ ہت کرم تن ہش کی لگا اترا خامخا روئی تس سورا لودونی تس برا شم الفاظ استعمال کونی تا کارٹون سوزین تا کیا دی کرونی ہس کیا اس کو کا بیری کیا ناقابل فہم لون ہس سیدھا سدلو کہ ہش بھی بیری نساو تا شونا پاشیزان تا مخو گلابی کو پاشیزان تا گچھان ملا پار کی اس کیا نام تو بیلاوری کو پاکستان تان خان روان خنجار کو پاکستان ورو پارشل لینگیسان ورو کناٹے شوناٹے صاف لینگیسان ہر کیا ملو کو سن تام فوران رویاں پاکستان بیکو ہیت شو بزنس ہے کہ ہاؤ وات شوم کتر سن شوم بس کیا کہ شوم ہو نہ سے ختم ہوئی ورو بیکو ہے ہن لو صفن ور کر لی کہ بھائی ہس ہرا کیا تخفا بھی گزارن نہیں کرو کو کی لگا تو معاشرو کیا کی اقدار ہی نہیں تن پائمال کو سن تو بیکو اچھے ہر کی لگا تو اسلامی ملک اسوس ڈیفینیٹلی بیکو اترا تب کیا رہی کیا کیا دی معاملہ ہوئی بیکو اتو کا کی حمایتی دی کیا سنی تن ہلو کہ خفا نو بیلی تو شاباش مکای جام کروں کو سن بیکو کیا کو سن بہت زبردست کروں کو سن بلکہ تو اچھا مٹ دی کی پرو خوب سے تنا دی خوشام ہوئی بیکو وہ مٹا کہ شوم لودیے بھی آتا مطلب ہر کی ہے برا مات کا میسج یا خو کیا مگرو ورنہ رجال سا پوچھتا ہے گل گیتا لگا ای ماسو جو ماسو تقریباً اوت رو پرائے 6 ماسو مجھ جو کہ میں نے نام تان اسکینڈل سا سنی تک چان فوٹو ہے لگا ہانی ہے ٹک ٹاک کرتان شتراش ما ملا بین اقرار ما ملا بین لہذا آوا تو کرو نو کرو یا کرو آوا کیا ہے ما کرم نہیں کی آوا تان کل جو بچے فائٹ کرو مرو جو لواش کی لگا پسا کی مساد تمہیں ہتان دی تامو شیر کرو تریو ہش کی لگا کای کی ہے ہیلو ان دمیان ہیلو تعلق بالکل اس پر اتفاق کو تیار نہ کرو کو کی ہس بزنس شو بزنس کیا شیر ادرا ہے معاملات بونی کیا رہنی بیکو تو ریام تان پاردوش نہیں پاشیزان بیکو روئی کیا رہنی خمقا کیا رہنی وشرو بن ہو پاچن ذہنی طور تیار بھی تھال بیری وشرو بیکو روئی تت کے کرتن تو ہر تشرو نہ بے ہوا تو بیری با کیا شرمو کے لو ختم ہوئی نند شرمو کو پچیتا ہو کیا ات احساس تا مجھے ختم ہی بس نہ سے باقی تک کہ کا پھانسی تے نہ دونی کیا